नमस्कार बंधुरा आरो एकटी भिडियोते तोमादेर सकलके स्वागत जानिये शुरू करछि आजके रेसिपि। आजके आमी तैरी करे नेब तालेर बड़ा। तो देखते थाको। एखाने आमी एकटा ताल निये नियेछि। प्रथमे आमी तालटाके धुए परिष्कार करे नेब। तारपरे आमी तालटाके छाड़िये तालेर पाल्प बार करे नेब। तो देखो एखाने आमी तालेर पाल्प बार करे निয়েছি। एर मध्य एके एके दिए देब चालेर गुঁড়ো, मयदा, सुजी, नारकेल कोड़ा, परिमाण मतो नुन और चीनी। खूब भालो करे समस्त उपकरणगुलोके मेखे निते हबे। सामान्य परिमाणे जलও व्यवहार करते पारो। देखो बंधुरा बैटार तैरी हये गेछे। बैटार तैरी हये गेले एकटू चेखे निते पारो जेहेतु मिष्टि कम हयेछे किना बेशी हयेछे ताहले तोमरा बुझे जाबे। एखाने आमी तेल गरम करे निয়েছি। तेल गरम हये गेछे बंधुरा। एके एके आमी बैटार थेके छोटो छोटो डो केटे तेलेर मধ্যে दिए दिচ্ছি। बड़ागुलो भाजा हये एसेছে एक साइड। आमी একটা ঝাঁঝরি হাতার সাহায্যে উল্টে দিচ্ছি। বড়াগুলো খুব ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবারে একটি পাত্রে তুলে নেব। বাকি বড়াগুলো আমি একই তেলে ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে। কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে। এইভাবে তোমরাও একবার বাড়িতে বানাতে পারো। আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।